ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो ଏବେ क्लास को स्टार्ट करवा। समस्त मोर वॉइस क्लियर अछि? एवरीथिंग क्लियर? अगेन क्वेश्चन समस्त को वॉइस क्लियर अछि? वेरी गुड इवनिंग। ओके, देखो। तो आज मु तुमको कौन पढ़ेबे तुमको ऑलरेडी मु पढ़ सारथिले। तो एक्चुअली जो एनसीईआरटी रो क्लास टा मु जो रिवीजन करूची 4 o'clock हवा कथा, जेहेतु 4 o'clock रे एसएस एपर साइड वर्षा होता, तो से लगी मु से टाइम रे नहीं पाइलिनी। से इवनिंग रखिली आउ इवनिंग रे क्लास टा को तुमनकर राति 10:30 को नहीं गले। ओके, एक्चुअली आज आम डिस्कसन करवा अष्टम नवम दशम एनसीईआरटी क्लास रिविजन। এটা হচ্ছে জিওগ্রাফি। ମୁଁ জিওগ্রাফির টোটাল 4টা ক্লাস নেବି। 23 তারিখ, 24 তারিখ, 25, 26। ইকোনমির 2টা ক্লাস 27, 28। তো এই এতিকি পর্যন্ত যে ক্লাস নেওয়া ইকোনমি আর জিওগ্রাফির আরি ভিতর তুমি 6 ରୁ 7টা কোশ্চেন পাইব, जोटा कि एनसीईआरटी पार्ट रे। तो तुमको मु सेपरेट करी पढ़ेबी। दैट मीन्स गोटे लेखा टॉपिक को चूज कर, कहीं ना କିଛି କିଛି ଟପିକ ଅଛି ଯୋଉ ଟପିକ ଟା 10th କ୍ଲାସ ର ଅଛି, 9th କ୍ଲାସ ର ଅଛି, 8th କ୍ଲାସ ର ଅଛି। ତ କମ୍ବାଇନ କରି ମୁଁ ତମକୁ ପିଡିଏଫ ବନେଇକି ଦେଇଦେବି। ଓକେ, ତାପରେ ସେମିତି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ସେମିତି ସାରିବିନି। ତ ଟପିକ ୱାଇଜ କୁ ମୁଁ କଭର ଅପ୍ କରିବି। ତ ଆଜିର ଟପିକ ମୁଁ ଯୋଉଟା ରଖିଛି, ଯୋଉଟା କି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଜି ଅଛି ରିସୋର୍ସେସ୍, ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହଉଛି ପିଡିଏଫ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ କ୍ଲିୟର ହଉଛି? ଦେଖ, ଆର ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବନି। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ସହଜ। ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ମତେ କୋଅପରେଟ କରିବ, ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିବା। 2024 ମସିହାର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏ ଟପିକ ଉପରେ ଆସିଛି। 2000 ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି 3 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆସୁଛି। ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଆସିଥିଲା, ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯୋଉଟା କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଆଉ ସଏଲ ଏରୋଜନ କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର କାହାକୁ ଆସିଛି ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଅର୍ଥ ମାନେ ଜମିର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିବା, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ମୃତ୍ତିକା ଏରୋଜନ ଅର୍ଥ ତୁମର ହଉଛି କି ସେନା, ସେଟା ହଉଛି କି ସେ କହିଲ କହିଲ ହଉଛି ହଁ, ତୁମର ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କିଏ ସେ ନା ଜମିର ଅବକ୍ଷୟ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ବାର ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ତାରି ଉପରେ ଆସିଛି। ତାହେଲେ 3ଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏନସିଇଆରଟି ବହିରୁ ଆସିଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଟପିକ କୁ ସାରିବା। ମେ ବି ଏ ବର୍ଷର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଏ ଟପିକ ରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଭେରି ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ଯିବି। ମତେ ଚାପ୍ଟରକୁ ମାନେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପଢେଇବାର ନାହିଁ, ନା ଚାପ୍ଟରକୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ବୁଝେଇବାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚାହିଁବ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ଆମେ ଯଦି ରିସୋର୍ସେସ୍ କୁ ଦେଖିବା, ରିସୋର୍ସ କୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି କେତେ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ? 4ଟା ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ହଉଛି କିଏ ସେ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଅରିଜିନ୍। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रे आमे 2टा पार्ट देखुचे। गोटे है बायोटिक, आउट है अबायोटिक, आउट है रेनेबल, आउट है नॉन रेनेबल रिसोर्सेस। ताले मुख्यतः आमे 3-4टा पॉइंट को मन रखिबा जे बायोटिक रिसोर्सेस कहले कोन बुझिबा, अबायोटिक रिसोर्सेस कहले कोन बुझिबा, रेनेबल रिसोर्सेस कहले कोन बुझिबा, नॉन रेनेबल रिसोर्सेस कहले कोन बुझिबा। काहे कि ना तुमनको ए पॉइंट ऊपर एग्जाम रे क्वेश्चन आसीचे। अ पर्टिकुलर रेनेबल और नॉन रेनेबल रिसोर्सेस ओपीएससी 2022 क्वेश्चन आसला। अच्छा, जदि मु तुमମାନଙ୍କୁ कहे बायोटिक रिसोर्सेस गोटे एग्जांपल, जो तुमମାନଙ୍କୁ कहे बायोटिक रिसोर्सेस गोटे एग्जांपल, मु एग्जांपल थ्रू को नेबेला। बायोटिक रिसोर्सेस रो गोटे एग्जांपल केही माने घोषिला भलिया जीवन हम बुझिला भलिया जीवा। देखो, आमे सेही जिनिस को कहिबा जो मानकर लाइफ था, जो मानकर जीवन था, माने जो मानकर कतरे जीवन अछि, लाइफ अछि। जहार भी तुमे नहीं परिबो, एनिमल नहीं परिबो, ऑल आर द लिविंग थिंग, ऑल आर द लिविंग थिंग, दैट्स कॉल्ड द बायोटिक रिसोर्सेस। मनुष्य आसी परिबे, एनिमल आसी परिबे, प्लांट आसी परिबे, फिश आसी परिबे, एक्स वाई जेड। तो सेकंड पॉइंट होछि अबायोटिक रिसोर्सेस। अबायोटिक रिसोर्सेस मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। दैट्स मीन्स जेंता हमें रॉक कहि परिबा, मटेरियल कहि परिबा, एक्स वाई जेड। दैट तो जतक नॉन लिविंग थिंग आसुंदी समस्त आ अंडर आसी। तो आउट आसला रेन्यूएबल रिसोर्सेस।
आउ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस जदि मु तुमको गोटे क्वेश्चन पचारे जे वाटर मुझे कहे वाटर वाटर इज ए रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल मैं कहा कहवा रेन्यूएबल ओके थैंक यू जे मते को रेन्यूएबल कहले कहा बुझा जहाँ आम ओडिया रे कहि तो नवीकरण योग्य नवीकरण अयोग्य जोड़ा आसे रेन्यूएबल आम कहा कहवा रेन्यूएबल रिसोर्सेस आम कहा कहवा मन रखियो जो सब रिसोर्सेस द रिसोर्सेस व्हिच कैन बी जोड़ा कि रिपेयर्ड बाय द फिजिकली केमिकल और मेकानिकल प्रोसेस जदि कौन कारण जदि कौन जिनसटी सरी आसुचे तो आपको आम केमती तैयारी करिपरिबा से फिजिकल प्रोसेस रो केमिकल प्रोसेस रो मेकानिकल प्रोसेस रो ताको कहि रेन्यूएबल रिसोर्सेस तुम देखिथिबो तुमनकर जहाँ तुम कहि परिबा जे केबे जे सरी न थाए जे केबे सरी न थाए ओके रिसाइकल हो पाउछ मु कहली सोलार एनर्जी बा सोलार आमे जो सूर्य किरण पाकर आसुचे एटा सरी जाउछ कि अच्छा विंड एनर्जी हला तुमरो वाटर हला फॉरेस्ट हला माइंड रे क्वेश्चन आस्तो जे सर फॉरेस्ट तो सरीबोनी आमे ताकू बहुर मात्रा व्यवहार करा ठीक अछि फॉरेस्ट सिना सरीबोनी किंतु अत्यधिक व्यवहार कले सरीबो किंतु ताकू आउथ हम तयारी करि परिबा आउथ हम ताकू तयारी करि परिबा जदि गोटे जगह रे फॉरेस्ट माने माने नष्ट हो जाइछि बा कटा जाइछि से जगह हम आउट नुआ फॉरेस्ट क्रिएट मते करि परिबा तो रेन्यूएबल साधारणतः नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस तो जोड़ा कि नवीकरण अयोग्य बोले आम कहते दैट मीन्स जोड़ा कि आम बहुत मिलियन मिलियन इयर लगी से जिनस को तैयारी होगा मिलियन मिलियन इयर लगी से जिनस को तैयारी होगा जोड़ा कि लॉन्ग टर्म बा लॉन्ग समय तुमको नहीं अच्छा जदि मु कहली एग्जांपल होची फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स इज ए रेन्यूएबल रिसोर्सेस और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस नॉन रिन्यूएबल कहीं ना से जो ताको तैयारी होगा बहुत मिलियन मिलियन इयर्स तक लग जाई पारिबो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट को देखो जो जो पॉइंट ऊपर मु डिस्कशन करछि तुमको सही पॉइंट ऊपर डिस्कशन करिया को देखो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप दृष्टि रिसोर्सेस को हम अनेक भाव डिवाइड करछे इंडिविजुअल रिसोर्सेस तुमरा आसेला कोन ना कम्युनिटी रिसोर्सेस इंडिविजुअल माने हम बारे जो पोखरी अछि हम बारे जो माने लैंड अछि त हम इंडिविजुअल असला कम्युनिटी माने जो विलेज रहला ए सब जिंस को कम्युनिटी वाला खोछि इंटरनेशनल रिसोर्सेस ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଧରकर ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଝିରେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଅଛି ଏଟା ରିସୋର୍ସେସ୍ ଓକେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଉ ଏଟା ନ୍ୟାସନାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭାରତର ଯୋଉ ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହୁଛି କୋଇଲା ଖଣି ରହିଲା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ସବୁ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଆମର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସରି ନ୍ୟାସନାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଓକେ चलो इथिर की दरकार नहीं एबे एई पॉइंट को पळे आसीबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मन रखो आमे जानिछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो हमर केतोटी गोल अछि 17टा गोल अछि एटा आमे जानिछे किंतु जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहले कोन होछि बेले बेले क्वेश्चन भी आसे जाय पर डेफिनेशन हिसाब रे इट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन वन आंसर जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम काहा कहबा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहबा काहा इन वन आंसर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें कहबा काहा मन रख सस्टेनेबल डेवलपमेंट आम से कह जार व्यवहार कले विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट को कौन सा डैमेज कर कि आम आसंता पीढ़ी से सरी जाऊ न तो से सब जिन कौन कहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रथमे आमर कोठी इनिशिएटिव निया जायतला एतरो एनवायरनमेंट पढ़ेथली करंट अफेयर सेट तुमन पढ़ेथली रियो अर्थ समिट जोटा कि 1992 मसिया रहितला सेठी फर्स्ट स्टेप जायतला कोड को डेवलपमेंट पे रियो जोटा कि तुमर अर्थ समिट रे ए सब ऊपर हमें इनिशिएटिव नेथिले मे बी ए टॉपिक ऊपर क्वेश्चन मध्ये आसे पार अच्छा इतना कुछ दरकार नहीं हाँ देखो एटी क्वेश्चन आसे पारे जे देखो मु तुम मो पार्टी जो पॉइंट आसुची विदाउट मो पॉइंट आसुची और जो पॉइंट ऊपर मु इंपोर्टेंट दोची तुमको सेति पॉइंट को मन रखिया अछि और सेति पॉइंट यदि पारिबो जे परवर्ती अवस्था रे रिकॉर्डिंग देखि नोट यदि करि परिबो तार भलो परिबो किछ असुविधा नहीं द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया तो भारत रे रिसोर्स को हमें संरक्षण करबा पे को सब केतरा प्लानिंग रहते प्लानिंग पे तीनटा स्टेप अछि गोटे अछि आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 प्लानिंग नंबर 2 अछि इवैल्यूएट तर नंबर 3 अछि मैचिंग तो ये तीनोटी स्टेप मन रखियो तीनोटी स्टेप को बेस कर हमें कोन कहतो प्लानिंग करतो
ए रिसोर्स को नहीं महात्मा गांधी गोटे स्टेटमेंट देते कहार मन अच्छी बाकी जानिछ महात्मा गांधी गोटे स्टेटमेंट थिला रिसोर्सेस को लेकिन देखो से गोटे स्टेटमेंट देते एटा गांधी स्टेटमेंट थिला जोटा कि रिसोर्सेस को लेकिन जे देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नीड नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रेड ओके এই পয়েন্টটাକୁ মনে ରଖିଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମେ ବି ତମକୁ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ ଯେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କାହାର ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କାହାର ଥିଲା ଏ ହଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା କାହାକୁ ବେସ୍ କରି ରିସୋର୍ସେସକୁ ବେସ୍ କରି ଦେଖ तो तापर परे तारी ऊपर से जो रिसोर्सेस को नहीं महात्मा गांधी जो पॉइंट कहले तारी ऊपर बही लिखा थी କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ आ ପରେ रिसोर्सेस को नहीं ब्रुटलैंड कमिशन आसला रिपोर्ट ब्रुटलैंड कमिशन रो रिपोर्ट आसला मन पकाओ पिले तो तुमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ेइथिले सेठी ब्रुटलैंड कमिशन कथा कहिथिले ए ब्रुटलैंड कमिशन केबे आस्तो इन व्हिच ईयर द ब्रुटलैंड कमिशन को ईयर रे ब्रुटलैंड कमिशन आसला मन रखियो 1987 रे 1987 रे ब्रुटलैंड कमिशन तो मन आसला ओके आउ से जो पब्लिश करथिला से समय गोटे हमरो बुक पब्लिश हेतला से बहिर नाम थिला आवर कॉमन फ्यूचर से बहिर नाम थिला ओके एति मन रखियो आउट आसला रा आर्थ समिट आर्ट रियो जहाँ हमें रियो समिट बोली कहूचे जोठी हमरो इनिशिएटिव निया जायथिला एनवायरनमेंट ऊपर तो गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट भी आसला जे लैंड रिसोर्सेस देखो लैंड को लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली आसुचे केमिति आसुचे ना एक्चुअली आमे लैंड को लैंड केते परसेंट अछि एक्स वाई जेड सेगुरा क्वेश्चन नै जे लैंड को आमे डिग्रेडेशन जोटा होउचे हमरो बा लैंड मृत्तिका हमर जो क्षय होउचे केमिति ताको संरक्षण करि परिबा ता ऊपर हमको क्वेश्चन आसुचे इठले तो हमको माने सेपरेट कर देछि जेंति लैंड रो प्लेन एरिया केते रहउची माउंटेन एरिया केते रहउची सेटा एते परसेंटेज हमको दरकार नै प्लेन एरिया रे साधारणतः 43% रोचे जोटा कि एग्रीकल्चर होता है माउंटेन एरिया जो रोचे साधारणतः 30% थाए जो रिवर एका सब आसुचे तो ये इंपोर्टेंट नहीं किंतु एठी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी अच्छा कल्चरेबल वेस्टेज लैंड क्या कहबा यार डेफिनेशन मन को मन को जिते आम गोटे एग्रीकल्चर फील्ड को लगातार मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर पर्यंत आम अनकल्टिवेटेड रखुचे तो आपको मैं शेयर करते डेफिनेशन मन रखो मे बी एटा क्वेश्चन आसी जाई पारे लैंड ऊपर चलो एबे जो नेक्स्ट पॉइंट देखो लैंड यूज आम लैंड रो यूज को लेके आसुचे कि दरकार नहीं आउ कोठी परसेंटेज कथा कहा जाउचे जेमति कि हमर जति कि लैंड रोचे हमर 93% आम जानि से डाटा अछि हम पाखरे तो से लैंड 93% रो डाटा अछि बाकी सब कोडा वाला बाकी जेमति हमरो पार्ट ऑक्युपाइड कश्मीर रे किछि लैंड रह जाउचे तुमरो लद्दाख रे किछि माने जेटा कि चाइना रो किछि एरिया रे तो कहो माने अक्तियार कर रखिछि तो से सब एरिया रो हमको डाटा नै एटा मन रखिया दरकार नै आवश्यक अच्छा अच्छा फरेस्ट कथा कहूँ फरेस्ट को सेपरेट गोटे क्लास नेबी जोटा कि 33% फरेस्ट रोज किसी दरकार जो पॉइंट इंपोर्टेंट से पॉइंट हमें मन रखियो ओके अच्छा देखो ये से कहूँ एक्चुअली जे लैंड जो डिग्रेडेशन होछि बा हमरो जो गोटे सेकंड ये जो कॉन्सेप्ट होछि लैंड डिग्रेडेशन देखो लैंड जो डिग्रेडेशन होछि को स्टेप होछि तो देखै थि जो क्वेश्चन पेपर रे तो लिखि छै सम ह्यूमन एक्टिविटी किछि ह्यूमन एक्टिविटी होछि जेमति डिफॉरेस्टेशन हला ओवर ग्रेजिंग हला ओके माइनिंग हला एक्वायरिंग हला तो ये समस्त जिनिस होछि जोटा कि तुम मानकर कोन ना माने लैंड टा डिग्रेडेशन होबार कारण जोटा कि जो पॉइंट को नेकरी एग्जाम रे क्वेश्चन पचारतला जेतु क्वेश्चन एटा आरि ऊपर आसी जाइछे तो लैंड डिग्रेडेशन होइकरी एतर सॉइल ऊपर क्वेश्चन आसीबार चांस रहउछे तो देखो इटे आउ गोटे किसी पॉइंट देछि जोटा कि तुमको भी पढ़िबार आवश्यकता नाही तेरा खाली मन रखो जेमति कि झारखंड रहिला छत्तीसगढ़ होछि मध्य प्रदेश ओडिशा इठी जो लैंड डिग्रेडेशन होछि काहे की होछि ए सब एरिया रे माइनिंग पय लैंड डिग्रेडेशन होछि किंतु यदि गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कथा देखिवा इटी ओवर ग्रेजिंग सकाश लैंड डिग्रेडेशन होछि
কিন্তু ଆମକୁ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହବାର କାରଣ କ'ଣ, ଯୋଉଟା କି ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହିସାବରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ତୁମମାନଙ୍କର ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ରହିଲା, ଓଭର ଗ୍ରେଜିଂ ରହିଲା, ମାଇନିଂ ରହିଲା, ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କିସ ନା ସଏଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଦେଖ ସଏଲ ଏ ବର୍ଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ସଏଲ ଉପରେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସଏଲ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସଏଲର ଏଠି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଦଉଛେ 10th କ୍ଲାସ ବହିଟା। ଦେଖ ସଏଲର ପଏଣ୍ଟଟା ତମକୁ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସରେ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ 10th କ୍ଲାସରେ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ 9th କ୍ଲାସରେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଦିଟା କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ ଭିତରେ ରଖୁଛି, ଦିଟା କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ ରଖୁଛି। ସଏଲକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ସଏଲ। ଯୋଉ ସଏଲଟା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହଉଛି କୋଉ କୋଉ ଟାଇପରେ ଆମେ କ୍ଲାସିଫାଇ କରୁଛେ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଏଲର କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରୁଛେ, ସବୁଠାରୁ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା କେଶ, ସବୁଠାରୁ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା କେଶ ସେ ହଉଛି ଆଲୁଭିରା ସଏଲ। ଆଉ ମନେ ରଖ ଏ ଯୋଉ ଆଲୁଭିରା ସଏଲ ଅଛି ଆମ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ସଏଲ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ସେ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ଆଲୁଭିରା ସଏଲକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭାରତରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ଆଲୁଭିରା ସଏଲ କୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ। ଆଲୁଭିରା ସଏଲ କୁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ, ଗୋଟିଏ ଅଛି ଭାଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖଦର। ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖଦର। ଭାଙ୍ଗର କାହାକୁ କହିବା, ଖଦର କାହାକୁ କହିବା, ମନେ ରଖ। ଓକେ, ତ ମନେ ରଖ ଭାଙ୍ଗର କାହାକୁ କହିବା, ଓଲ୍ଡ ଆଲୋଭେରା ଆମେ ଭାଙ୍ଗର କହିବା, ଆଉ ନ୍ୟୁ ଆଲୋଭେରା ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଖଦର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ କଙ୍କର, କଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଅଧିକା ଥାଏ, ହାଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ କଙ୍କର ଏଟା କୋଉଥିରେ ଥାଏ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଲୋଭେରା ସେଲ୍ ତୁମର ଖଦରରେ ଅଧିକ ଥାଏ ନା ଭାଙ୍ଗରରେ ଅଧିକା ଥାଏ, ତୁମର ହାଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ କଙ୍କର ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ସେ ହଉଛି କିସେ ନା ଭାଙ୍ଗର। ଭାଙ୍ଗରରେ ତୁମର ଯୋଉଟା କି ଓଲ୍ଡ ଆଲୁଭିରା ସଏଲ ଆମେ କହୁଛେ, ଓଲ୍ଡ ଆଲୁଭିରା ସଏଲ କହୁଛେ, ଭାଙ୍ଗର ସଏଲ ହାଜ ହାୟର ମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ଦ କଙ୍କର, ଯୋଉଟା ଅଧିକ ପରିମାଣ ଆମେ କଙ୍କର ସେଥିରେ ପାଇଥାଉ। ଓକେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ କିଛି ପ୍ଲେନ କହୁଛି, ଡୋମେନ୍ ପ୍ଲେନ ଯୋଉ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ତୁମର ମାଉଣ୍ଟେନ ର ତଳ ଏରିଆ ରହୁଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ସବୁ ଏରିଆରେ ଆମେ ଆଲୁଭିରା ସଏଲକୁ ପାଇଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଲୁଭିରା ସଏଲ ପରେ ପରେ ଏବେ ଆସିଲା ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସଏଲ, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲକୁ ଆମେ ଆଉ କୋଉ ସଏଲରେ ଜାଣିଥାଉ, ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ ରେଗୁଡ ସଏଲ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ମନେ ରଖ ଦିସ୍ ସଏଲ ଇଜ ବେଷ୍ଟ କଲ୍ଟିଭେସନ ଫର, କେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଏ ସଏଲଟା ବେଷ୍ଟ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ କଟନ ଚାଷ ପାଇଁ। କୋଉ ଚାଷ ପାଇଁ, କଟନ ଚାଷ ପାଇଁ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା এটা ସାଧାରଣତଃ ଡେକାନ ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ ଯୋଉ ଏରିଆ ରହୁଛି ସେ ଏରିଆରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏ ଟାଇପର ସଏଲକୁ ପାଇଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୟେଲୋ ସଏଲ, ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୟେଲୋ ସଏଲ ମନେ ରଖ ଏ ଯୋଉ ରେଡ୍ ସଏଲ ବା ୟେଲୋ ସଏଲ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଆଦି ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏ ପ୍ରକାର ସଏଲ ପାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ମାଟିର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମି ଯାଇଥାଏ ତା କଲରଟା ସେତେବେଳେ ମାନେ ୟେଲୋ କଲର ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖା ହେଇନି ତୁମମାନଙ୍କର ଇଥିରେ, କିନ୍ତୁ 9th କ୍ଲାସ ବହିରେ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ହେଭି ମଏଶ୍ଚର। ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ 9th କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫଟା, 9th କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିବ, ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ ଗଲା, ଆଲୁଭିରା ସଏଲ ଗଲା, ଦେଖ ଏଇ ଲେଖି ଦଉଛି ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୟେଲୋ ସଏଲ। ଦେଖ ମୋର ମଏଶ୍ଚର କାହିଁକି ତା କଲର ୟେଲୋ ହଉଛି, ଇଟ୍ ଟୁ ୟେଲୋ when it's a ଯୋଉଟା କି occurs hydrate form। ଓକେ, ହାଇଡ୍ରେଟେଡ ଫର୍ମ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୋର ମତ୍ସ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ମୈଶ୍ଚର ଥିବାରୁ ଆର କଲରଟା କ'ଣ ଆସୁଛି, ୟେଲୋ ଆସୁଛି। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟ, ଏଇ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଟା 9th କ୍ଲାସର, କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, 19-20 ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହେ, କିନ୍ତୁ ବେସିକ କନସେପ୍ଟଟା ସବୁଥିରେ ସମାନ ରହେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଉଭୟ କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ କୁ ମିଶେଇକି କମ୍ବାଇନ କରି ରଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି ଆମେ କୋଉ ସଏଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଓକେ ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୟେଲୋ ସଏଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲାଟେରାଇଟ୍ ସଏଲ। ମନେ ରଖ ଲାଟେରାଇଟ୍ ସଏଲରେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ এটা ট্রপিক্যাল আন্ড সব ট্রপিক্যাল এরিয়ার আমি পাইଥାଉ, ট্রপিক্যাল আন্ড সব ট্রপিক্যাল এরিয়ার পাইଥାଉ। মনে রাখ এটা পর্টিকুলার কোউঠি আসଥାଏ, ତ laterite soil develop in area which high temperature and heavy rainfall। ଏ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ଯୋଉଠି heavy rainfall ଆଉ high temperature ରହୁଛି, heavy rainfall ଆଉ high temperature ରହୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଏରିଆ ରହୁଛି ଆମେ ଏଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ସଏଲ କୁ ପାଇଥାଉ ନା laterite soil ବୋଲି ପାଇଥାଉ। ହ୍ୟୁମସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ
ह्यूमस कंटेंट द सॉइल इज लो इतने ह्यूमस मात्रा बहुत कम परिमाण था तापर आसिला एरिड सॉइल ओके तापर आसिला सालाइन इन नेचर एटा को प्रकार नेचर अच्छे सालाइन इन नेचर तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट हुए तो आपको छाला पर फॉरेस्ट सॉइल कि जोटा फॉरेस्ट में जो सॉइल पाउचे ताको हम फॉरेस्ट सॉइल बोली कहउचे अदरवाइज इथरा कुछ इंपोर्टेंट नहीं अदरवाइज इथरे किछि इंपोर्टेंट नहीं देखो जो सॉइल टा हमें 10th क्लास रे पढ़ले डिटो सेही सॉइल रो कॉन्सेप्ट टा हमें को क्लास रे पढ़िछे ना 9th क्लास रे पढ़िछे एटा मु तुमको ज्योग्राफी रो क्लास रे मध्ये 9th क्लास रो बही रुही तुम मानको पढ़ैते देखो इटी से तुमको देखा देखो रेड एंड येलो सॉइल आसला जोटा पढ़े तापर आसला किए ना लैटेराइट सॉइल ओके लैटेराइट सॉइल दिस सॉइल आर पोर इन ऑर्गेनिक मैटर इतना नथा तापर आसला लेस वाटर एरिया जोटा एरिड सॉइल जोटा अच्छी ओके आ गोटे आसला किए ना सालाइन सॉइल जोटा कि इनफर्टाइल जोटा कि सालाइन सॉइल रे कहीं इनफर्टाइल तो इथिरे रोचे तो ये साधारणतः वेस्टर्न घाट ये सब एरिया आम पाई ये बहुत इनफर्टाइल ओके तापर आसला फॉरेस्ट सॉइल भी ये दरकार फॉरेस्ट में पाँच तापर आसला देखो इठी से तुमको लिखिला जे सॉइल डिग्रेडेशन सॉइल डिग्रेड एटा होची इंपोर्टेंट पॉइंट सॉइल एरोजन बा मृत्तिका जो क्षय होची बा सॉइल होची डिग्रेडेशन केमी तमे करि परिबा मृत्तिका जो क्षय होची आपे सबुठर बेस्ट नोट ता होची कि कहलो देखो एटा एटा 80 क्लास बही अछि 80 क्लास रे बहिटर नोट टा जोटा कि रिसोर्सेस 8 क्लास लिखा जोटा कि 10th क्लास जहाँ भी लिखा 8 क्लास से जिन लिखाई गोटे नुआ जिन लिखाई ह्यूमन इज ए रिसोर्सेस ये सुन एक पॉइंट केवल गोटे पॉइंट है जोटा कि 8 क्लास बही आसुच ह्यूमन इज ए रिसोर्सेस ये सुन यस ह्यूमन इज ए रिसोर्सेस तो सेति पई हमें जो रिसोर्सेस को डिवाइड कर करा दितला हमें तीनटा पार्ट डिवाइड करथिले 8 क्लास रे एटा होची 8 क्लास रो फर्स्ट चैप्टर नेचुरल ह्यूमन आउडा हला ह्यूमन मेड नेचुरल ह्यूमन आउडा ह्यूमन मेड नेचुरल आमे पढुतले रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल तले ह्यूमन इज रिसोर्सेस ह्यूमन इज रिसोर्सेस ओके अच्छा ह्यूमन होची ओके ह्यूमन मेड रिसोर्सेस कहले का बुझिबा ना मनुष्य जो बिल्डिंग करूची रोड करूची आको हम कहितो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस ताले ह्यूमन रिसोर्सेस तो मनुष्य पाखे हम सपोज मनुष्य काहे की रिसोर्सेस को हमें नउचे काहे ना मनुष्य पाखे स्किल अच्छी मनुष्य पाखे नॉलेज अच्छी ताले ह्यूमन इज रिसोर्सेस हमें जतेको रिसोर्सेस पडुचे मे बेटा क्वेश्चन भी तुमनको दे पारे अच्छा सही 8 क्लास बही रे गोटे तुमको देछि लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन ये जो जिनस हमें पढ़ लैंड रे जो जिनस पढ़िले समस्त जिनस 8 लिखा है किछि इंपोर्टेंट और एक्स्ट्रा जिनस नाही सब एका जिनस देखो मु तुमको गोटे जिनस एक्चुअली देखियो चाहूछि जोटा कि ए वर्ष एग्जाम रे आसीबो तो सेटा होछि सॉइल रो तुमको देखियो चाहूछि एका एका जिनस तुम दरकार नहीं देखो सॉइल रो कंजर्वेशन ओके डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन जो मृत्तिका आमर जो क्षय होची मृत्तिका क्षय कारण कौन इटी से लिखि देछि डिफॉरेस्टेशन ओवरग्रेजिंग जोटा कि तुमको पॉइंट जोटा कि ओवर केमिकल फर्टिलाइजर आम जो व्यवहार करछे माने रेन वास अत्यधिक जो वर्षा होची लैंडस्लाइड होची फ्लड होची ये समस्त होचंती मृत्तिका क्षय कारण किंतु मृत्तिका को कंजर्वेशन हम केमती करबा मृत्तिका को संरक्षण हम केमती करबा को पॉइंट अछि ए समस्त पॉइंट को पूरा घोषिक भी पानी कर दो काहे कि एटा क्वेश्चन आसे जेमते आसला मल्चिंग MULCHING देखो तो बिले इसो तुम नेट रे सर्च कर दो एटा मृत्तिका को संरक्षण करिवार विभिन्न प्रोसेस गोटा मल्चिंग आउटा होची कंट्रोल बैरियर रॉक डैम तापर आसला किसे टेरर फॉर्मिंग जोटा कि देख पछ ए जो माने जो माने पहाड़ी एरिया रे हम जोटा करथौ ओके तो एसो जति स्टेप तुमको दिया छी 1 2 3 4 5 6 7टा पॉइंट को पूरा मन रखियो एग्जाम रे तुमको एठी क्वेश्चन आसीबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज माने किबा आ भीतर कौन से स्टेटमेंट को देबी तुमको पचारि पारे जे आंको भीतर किए से तुम मानकर मृत्तिका क्षय माने मृत्तिका कंजर्वेशन बा तुम जो कहूच माने मृत्तिका संरक्षण बोली कहूच आ को प्रोसेस का आपई हे परियो तो एई भली एक तुम बुझा पइला समस्त
କିଛି ଅଧିକ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟପିକରେ ନାହିଁ। ୱାଟର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ 10th କ୍ଲାସରେ ସ୍ପେସିଫିକ ଗୋଟେ ୱାଟର ଅଛି। 10th କ୍ଲାସରେ ସ୍ପେସିଫିକ ଗୋଟେ ୱାଟର ଅଛି। ଆଉ କନଜରଭେସନ ଅଫ ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ରହିଲା, ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରହିଲା, ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରହିଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖ ତୁମର ଲିଥୋସ୍ଫିୟର, ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର, ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ ତିଆରି ହଉଛି ନା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ତିଆରି ହଉଛି। ୟାକୁ ଅଲରେଡି 10th କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଲା ବେଳେ ପଢେଇବି। ଦେଖ ଏଇଟ୍ କ୍ଲାସର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି, ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍। ମନେ ରଖିଲେ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଥିଲା ଯେ କେଉଁ ମାନେ ଆନିମଲଟା ଇନଡେଞ୍ଜର୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି। ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ଯୋଉଟା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ନିଡ୍ ଫର ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଆନିମଲକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବାର ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଇନଡେଞ୍ଜର୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତୁମର ଯୋଉ ଡାଟା ଆସିଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡରେ କେତେଟା ସ୍ପେସିସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଇନଡେଞ୍ଜର୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେଟା ସ୍ପେସିସ୍ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି, ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ସ୍ପେସିସ୍, କେତେ ଜଣ ସ୍ପେସିସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଇନଡେଞ୍ଜର୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛନ୍ତି, 25 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, 25 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ 2 ଜଣକୁ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ହାଇଲି ଇନଡେଞ୍ଜର୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ 2 ଜଣ ନାଁ କହିଥିଲି ଯୋଉଟା ହାଇଲି ଇନଡେଞ୍ଜର୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, କୋଉ 2 ଜଣ ଥିଲା? ଗରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଗରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କିସ୍, ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ଥିଲା ଓରାଙ୍ଗଟା। ଓରାଙ୍ଗଟା ରାଇନୋ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ଦିଟା କଥା, ଯୋଉଟା ହେଭି ମାନେ ହାଇଲି ଇନଡେଞ୍ଜର୍ଡ ଥିଲେ, ଓରାଙ୍ଗଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗରିଲା। ଓକେ, କ୍ରସ୍ ରିଭର ଗରିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ୍ରସ୍ ରିଭର ଗରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଓରାଙ୍ଗଟା। ଏ ଦିଟା ବହୁତ ଇନଡେଞ୍ଜର୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଅଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡରେ। ଟୋଟାଲ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଆନିମଲ୍ସ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛେ। ତ ଏଣ ଏ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ପଚାରିଥିଲା ଏଇ ବହିରୁ ଉଠେଇଥିଲା। ପୁରା ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଦେଖଉଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ ଥିଓରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢେଇଦେଲି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ଦେଖିଲେ ତମେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, କୋଉ ଭଳିଆ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। क्वेश्चन नंबर 1 ଟିକେ ପଢିଲ ସମସ୍ତେ। ଦେଖ, ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ତାପରେ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କର। ତୁମେ ଖାଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ପଢିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେବା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଦେଖ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଏବଂ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ହେବା ଯୋଗୁ ଜମିର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ଠିକ କଥା, ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে ডিগ্রেডেশন ইন মেজর কজ বাই সয়েল এরোশন। মৃত্তিকা ক্ষয় হচ্ছে যেটা জঙ্গল নষ্ট ହିଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ପ୍ରକୃତ କାରଣ। ଅବଭିୟସଲି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପଢିଲେ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ। ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର। ମୋର କହିବାର କଥା ତମକୁ ଆନ୍ସର ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି ତମକୁ ସେଇଭଳି ଆକାରରେ ସଏଲ କନଜରଭେସନକୁ ନେଇକି ପଚାରି ଆସିପାରେ, ସେଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦବ। ମୋର କହିବା ମୁଁ ଏନସିଆରଟି ଯୋଉ ପଢଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ନଉଛି ଆନ୍ସର କହିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ର। ତାର ଅର୍ଥ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି ଯେ କୋଉ ଟାଇପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ପଚାରୁଛି। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଯୋଉ ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଗାତାର ପଚାରିছে। ଭାରତରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜମିର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି, ଏହାର କାରଣ କଣ? ଜମିର ଅବକ୍ଷୟ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଯୋଉ ହଉଛି ଆର କାରଣ କଣ? ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ତିକାର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ। ଅଫକୋର୍ସ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା କନଜରଭେସନ କରିପାରୁନୁ ଠିକ ସେ, ଓଭର ଗ୍ରେଜିଂ ଯୋଉଟା ପଢେଇ ସାରିଛି ତମକୁ ବହୁତ ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଚାଲି ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 31 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆସିଲା କିଏ? 31 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ବାଞ୍ଚ ପ୍ଲିଜ? ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଉର୍ବରତା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି। ଏଇଟା ଡି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ, ଏଇଟା ସଏଲ ଏରୋଜନ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ମୃତ୍ତିକା ସିନା କ୍ଷୟ ହେଲେ ହିଁ ମାନେ ଯୋଉ ଡି କହୁଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କାହିଁ କହୁଛ? ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ସେଟା ମାନେ ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ଏତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଲେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା କମିଯାଏ। ଯଦି ମୃତ୍ତିକା ଧୋଇ ହେଇଯାଏ ମାଟିଟା, ଦେଖିନା ସେ ଜାଗାରେ ମାଟିର ମାନେ ଉର୍ବରତା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ମୃତ୍ତିକା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো ସମସ୍ତେ ଏଇ ଏନସିଆରଟି କ୍ଲାସକୁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଭଳି ଜୋଗ୍ରାଫିର ଆଉ 3ଟି କ୍ଲାସ ନେବି। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ 3ଟି ନେବି। 3ଟିରେ ବାକି ଏମିତି ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ତମକୁ ଡିପଲି ପଢିବାର ନାହିଁ, ଡିପଲି ବି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଇ ହାରେ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏଇ ହାରେ ତମକୁ ପଢିବାର ଅଛି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো ସମସ୍ତେ? ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ
हाँ ए क्लास रो रेकर्डिंग टा मु तुमको कोउथरे अपलोड करिक कहलो पिले जो डे 1 डे 2 जो लिखु जो 20 डे जो टारगेट लिखिছে आज रो डे रो टाइम माने हेडिंग देकी तार भीतर रखा जो जेटा कि तुम जो बैच जॉइन करछो आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रो सेइतरे मु देखे दोछु जो गला पर जो रैपिड फायर बैच को जो कंटेंट को जो कंटेंट जो लास्ट 20 डे लिखा है 3टा डे 22 तारीख जगह हमर अपलोड हो जाइए 23 तारीख डेट पकेबी से अपलोड करी और रातिर क्लास भी अपलोड करी पूरा समस्त क्लियर क्लास को पढ़ियो